Hi guys, Hi, we're guys. going sa taas. Gym kami. Para i-check ang gym. Kasi nag-gym daw siya. Mag-gym daw? It's on the 9. Uy, anong number? R pala, R. Hindi pala 9 because nasa 9. R4? Rovi. Yeah. Let's go. Rory. Rory. RF. Okay. Let's go. Let's go to the gym. Gym. A. Gym na ako. Kung alam nyo lang. Ay, gym na Kasi gym. sa Pilipinas, routine ko yun eh. Hindi yan. Daily routine niya, maglaro ng hardcopia, tulog, kain, nood, repeat. True? True. True. Okay. So, Hindi siya nililate. Parang backroom. Katamo. Oo nga eh. Guys, I'm getting anxious. Ay. Guys, she's getting anxious. Ay, may tao. May wala pong tao, guys. Here's the gym. Wow. Wow daw, wow. Here's the gym. Tingnan mo yung isang equipment. Daming tao. Yeah. Alam mo yung couple na nag-tiktok na nasa trend? Gawin nga natin. Ano yun pala? Mga sumasayaw. Oh, dito. Ano yan? Gusto mong paaraw. Ay! Ayan siya. Ang init. Yun lang guys. Ang gym. Gym baru. So, let's go. Iba dito. Ano? Tara! Start na ako na. Start ka na. Ulit, be. Ang sakit. Start. Anong pinapalaki na? Daliri. ikaw, paano? Ayaw. Oo. Dito siya mag-gym, guys. Yeah. Anong ginagawa dito? Sumama ko bukas Parang ah. bike. Oo nga, baliw. Yan. Ini-start pa to. Siyempre. Ayan, start. Bukas na. Try niyo nga lang daw. Hindi kayo yun. Ganyan yan. Lego. Wait. That's all, guys. Bye-bye. Mail. Paano daw pag Bye. non-binary ba? Sagutin mo muna yung tanong. What? Paano pag non-binary? Ano yun? Diba pag babae, she, Oh. she, her. Oh. Pag lalaki, him. Oh. Tapos pag non-binary daw, they, them. Oh. Ano yun? Either. Eh, di ba siya pupunta? Kung saan, kahit saan. Madami siya eh. They, them siya eh. Uy, Kate. Ay. Oh, so saan tayo? Sa park? Ay, sa playground? You want? Sa playground? Ano, tara? Wag na. Ano ba yung tagal-tagal na yan? Oo, kasi Bye guys. Yun lang. Pangit you guys. bukas na yung gym vlog. True.